Welcome sa aton nga programa Paulong sang Kabuhi kag sa sini nga tion mga kabyanan no magabato na naman kita sa aton nga lesson no. Kag-ari na kita sa lesson 5 no. Sa gihapon ang aton nga pagatun-an ang sinulatan ni Pablo sa mga taga-Korinto no. First and Second Corinthians kag ini tun-an naman naton sang 3 months no. So naka 5 weeks na kita subong no. May ara pang pila ka weeks ang nabilin no. Kaya panini ng 3 months naton ini nga pagatun-an naman ang book of Corinthians. So ari ani kita sa First Corinthians no nga aton nga pagatun-an. So before ang tanan makabyanan sa aton nga pagtuon no magapangamuyo anay kita mangayo kita tabang sa Ginoo sining aton nga pagtuon. Agud tong mahangpan naton ini no ang tinutuyo sining mensahe ini makahatag pamalandong sa aton kabuhi kag kita matutom sa tubangan sa Ginoo. So mga muyo kita makabyanan. Ginoong Dios sa sining tion nagadangop kami nagapasalamat kami sa sining tion nga saliwat. Magatuon na naman kami sa mga eksperyensya ni Pablo dito sa Corinto nga kung sa diin Ginoo nakikita niya ang mga kasaypanan kag mga paglapas sang imo nga mga palatukuran gani Ginoo tabangi kami sini nga pagtuon kag ini nga mga pagtuon nga ini makahatag laygay sa amon makoreksyonan namon ang mga diferensya kag kami Ginoo magakabuhi suno sa imo nga tinutuyo sa sulod sang iglesia. Gani Ginoo ginatugyan namon ang kada isa sa amon mga nagatan-aw kag nagapamati sa sini nga programa kag bendisyoni kami sang imo nga presensya o Dios. Gani ginatugyan namon ini tanan kag ginasalig patawara kami sa amon mga sala ini ginaampo namon sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, so padayon kita sa aton nga pagtuon mga kabyanan no. Ang aton nga title or aton nga pagatun-an sa subong lesson 5 sa sining semana all to the glory of God no. Tanan para sa kahimayaan sang Ginoo. Okay bala mo sa itong nagligat niya semana, ang ato niyang gintunan, Sin in the Church. So, nakita naton kung ano ang mga kasaypanan sa mga katawhan sa Ginoo dito sa Corinto. No? Kag atong mga kasaypanan, gintagaan solusyon ni Pablo. Kag subong, kinanglan kay ato natunan kung ano ang mga diferensya sa sulod sa iglesia, sa mga katawhan. So, karon ato naton ibala, koreksyonan na naton ang aton nga mga kabuhi sa tubangan sang Ginoo. So muni kinahanglan ining aton tanan nga ginahimo no kay nabaton na naton ang Ginoo, nahibaluan na naton ang mga kasaypanan sa naton sa sulod sang aton nga pagkabuhi sa sulod sang iglesia no. Karon ang aton himuon magadayaw kita sa Ginoo no. So karon bala mo maghambal ka sa pagdayaw all to the glory of God tanan nga sahi sang aspito sang kabuhi no kinanglan makadayaw sa Ginoo. Bisan pa ang imo nga ginakaon, bisan pa ang imo ginainom, bisan pa ang imo ginahimo no kun ano man nga mga botang no nga imo nga ginahimo dapat makadayaw gid sa Ginoo. So tanan no hindi lang sa aton nga binatasan kundi bisan pa sang aton nga pagginawi no kung ano man ginakaon ta kag kung ano man ang aton nga ginahimo dapat naka-align sa paghimaya sa Ginoo Sister Rizet. So karon before kita hatag sa imo no ini nga pagtuon aton pagatun-an ang pagdayaw sa Ginoo maisa-isa naton diri sa bugos nga pagtuon naton sa sining nga semana kung ano ang himuon ta kag kung ano ang solusyon sa mga nakikita ang kasaypanan sa aton sa gihapon para nga mahimaya naton ang Ginoo no. So ihatag nato kay Sister Rizal ang lugar. Okay, thank you. Kag welcome mga kauturan, kabyanan sa sining pagtuon kabay pang ang Dios magapanguna sa aton kag magahatag gid sang pinasahi nga kaalam sa aton sa paghangop sang iya nga mga pulong kag mensahe sa sining pagtuon tanan para sa kahimayaan sa Ginoo. Ang aton nga memory text makit-an dira sa may 1 Corinthians chapter na ng 10
verse 31 nga nagasiling, ini ang akon sabat sa inyo, bisan ano ang inyo himuon, bisan magkaon o kung mag-inom, himuan ninyo ang tanan sa katuyuan nga madayaw ang Dios, no? Base sa aton nga memory text, ginatudlo ni Apostol Pablo nga bisan ang mga ordinaryo nga mga butang pareho sa pagkaon kag pag-inom kinahanglan himuon para sa pagpasidungog sa aton nga Ginoo. Ang tagsa naton ka mga desisyon kag binuhatan dapat nagapakita sang aton paghigugma kag pagtuman sa iya. Halin sa aton nga natun-an no, ligad nga semana ti natun-an naton ang parte sa sexual nga immoralidad ti amo na nga halin sa sexual nga immoralidad padulong karon sa idolatry ang unod karon sang sulat ni Pablo para sa mga taga Corinto. Sa 1 Corinthians chapter 5 hasta sa chapter 7, ginpaandaman dira ni Pablo ang iglesia batok sa sexual nga immoralidad. Karon diri na kita sa may chapter 8 hasta sa 10, no? Kag diri gina paandaman naman ni Pablo ang mga tumuluo batok sa idolatry. Kag ang mga butang bala ang paghatag sang una nga lugar sa bisan ano o kung bisan sino imbis nga ang Dios, no? Idolatry may ara iya sang nauna kaysa sa Ginoo, no? Kag dayon ano pagid ang Dios gusto mangin balaan kita hindi lang sa aton lawas, no? Hindi lang sa aton lawas kundi pati sa aton pagsimba kag pag-alagad sa iya. No, hindi lang sa aton nga mga lawas, pero kung paano pagid kita ya magkabuhi kag pag-alagad naton, paano naton simbahon ang Ginoo, gusto sang Dios nga mapakita makit-an gid ang pagkabalaan sa aton. Ang idolatry peligro gihapon ini subong, no, sa aton panahon. Sang una ang mga taga Corinto ginsulay nga mag-upod sa mga punsyon, no? Punsyon or feast nga may kaangtanan sa pagsimba sa Diyos. Subong basi hindi na ribulto ang aton nga ginasimba, pero ang kwarta, trabaho naton, kalipayan, gahom, kabantog, o kung bisan ano nga mas ginahatagan naton sang importansya kaysa sa Dios, mahimo nga ina aton nga idolo, no? O may nauna gani may ara sang mas importansya, may labaw kaysa sa Ginoo sa aton nga kabuhi, that is idols o nagakumit kita sang idolatry. Hambal dira sa may Exodus 20 verse 3, wala sing iban nga Dios sa atubangan ko, hambal sang Ginoo. Dira makit-ana naton dira sa may napulo ka kasugo. Then dira sa may 1 Corinthians chapter 10 verse 14 nagambal dira si Pablo sa mga tumuluo, gani mga hinigugma ko, indi gid kamo magsimba sa mga Diyos. Ginapanumdum ni Pablo ang mga tumuluo nga indi na sila dapat magbalik sa daan nga kabuhi sang sala. Kinahanglan nga likawan na naton ang mga butang nga makapalayo sa aton nga Ginoo. Balik ko sa imo. Muna ganay bla hambal sa 1 Corinthians chapter 6 18, no? Nga ginambalan ginada nga magpalayo kita, no? Sa mga kaangay sina nga mga hilimuon na muna gani, no, ang sulat ni Pablo dito sa mga taga Corinto may duwa ka klase, no? Una atong nakita niya nga diferensya nga himo na lang nga normal dito sa Corinto ining mga immoral nga mga hilimuon, no? Kag bisan pa sa aton nga kapanahonan anom amo man gihapon, no? Kag dito man sa chapter 8 to 10, no, ginahambal mo to kagina nga idolatry, no? Nga sa gihapon nagahimo na immoral ang tao, naga-idolatry pa sila, no? Damo sa gihapon ang nagasimba sa mga Diyos-Diyosan sa sinangation, no? Sa panahon na
ni Pablo dito sa Corinto mo nang ginsulatan niya ini. Kag ini nga mga lesson, no, nga mga hilimo na nagakatabo dito sa iglesia dito sa Corinto, amo man ni ang nagakalatabo sa aton nga panahon. So amo ini hilaygay sa aton, no, kay kun aton ini pagbasahon dira ang chapter 10 verse 31, ang aton lawas templo sang Ginoo, no. Ti kung magsilinga hindi lang physical naton nga mga appearance, kundi bisan pa ang aton mga espiritual nga mga hilimuon, no. Prasna, no, ang aton nga physical, ang aton nga pagkaon, no, ang aton nga ginainom dapat nasa tama, no. Kay ang ginaistoryahan nga daan dis ang aton nga lesson kung aton ni pagkakadtuan na o sa sunod nga mga inadlaw, mga kalanon bala nga kwan na hindi bala pwede kaunon plus nang ginahalad-halad sa mga Diyos-Diyosan, no. Amo ina ang mga likawan, no. Kagana pagid ang aton nga spiritual. Ano naman spiritual? No, nagasimba sa iban nga Dios. No, kaya aton karon pagatunan pag-isa-isa kon tagid na kung ano gid ang punto ng ginapagawa sa aton nga pagtuon sa sininga semana. So malumpat na lang kita, no, sa aton nga lesson para nga maumpisahan na naton ang pag-isa-isa sang ini nga kahimtangan sang iglesia sang taga Corinto. Kag amo man ni ang aton subong nga kahimtangan, no. So ang aton nga Sunday, no, knowledge versus love, no. Kung ang aton nga kaalam wala ginaupdan sang gugma, hindi mo siya masiling naka-align sa prinsipyo sang Ginoo, no. Kay kung aton pagatunan ang ini nga pagtuon, no, naga-focus ini dito sa chapter 8, no, sang 1 Corinthians, no, nga ang mga pagkaon dito ginahalad sa Diyos-Diyosan, no. Kinahanglan nakaintindi ka kung ini bala nga mga pagkaon nga ginahalad sa Diyos-Diyosan, kung ini bala pwede kaunon, no. Kag ining mga tawo nga wala nakahangop sa pagtuon, ini bala magasunod sa sina nga mga bulaton. Muna nga atong nga pagatunan sa sininga semana, kag ihatag naton kay Sister Hazel ang pag isa-isa sining kahimtangan sining chapter 8, no, sa 1 Corinthians, ining knowledge versus love. Okay, thank you. So, ari kita sa may 1 Corinthians chapter 8 verse 1 to 13. Diri gingamit ni Pablo ang isyu sang pagkaon nga ginhalad sa mga Dios-Dios agud nga tudluan ang mga tumuluo didto sang mas madalom nga pagtuon, no? Parte sa mga madalom pagid nga mga isyu sa ilang pagginawi sa ilang alagad sa Ginoo. Sa Corinto dito may duha ka grupo sa sulod sang iglesia. Ang isa amoy na siyang mabaskog kang ang ikaduha amo ining ginatawag nga maluya. Diri sa may 1 Corinthians chapter 8 verse 4 kag verse 10 ng baldiri, gani kon parte sa mga pagkaon nga ginhalad sa mga Dios-Dios, nakahibalo kita nga ang mga Dios-Dios hindi matuod nga Dios, kay may isa gid lang ka Dios. Verse 10. Halimbawa, may upod ka nga wala pa nakaintindi, kag ikaw nga nakaintindi na, nakita niya nga nagakaon sa templo sa mga Dios-Dios, hindi bala nga makaganyat ini sa iya nga magkaon man sang pagkaon nga ginhalad sa mga Dios-Dios bisan sa iya pag kilala sala ina. So amo ina siya nga ang mga mabaskog may ara sila, Brother Donald, sang ihibalo, no. Sunod dira sa may atong gibasa sa may verse 8 sang 1 Corinthians verses 4 kag 10, no, may ara ini sila sang ihibalo. Kahibalo sila nga isa lang ang Dios nga matuod, no. So wala pulos ang mga Dios-Dios nga ginasimba, wala na sila pulos. Para sa ila pwede lang kaunon ang karni nga ginhalad sa Dios-Dios, kay wala man ini sila sang gahom. Amo na ang ilang intindi. Kung aton ina ibutang sa mga literal nga mga palanan-awon buluhaton, Brother Donald,
makambal ko matuod ina nga wala gid man iniya Brother Donald sang pulos o wala gid man ini sila sang gaho, hindi ni sila matuod ang Mga Diyos. ang mga Diyos hindi ni sila yang mga matuod, pero may epekto ini nga mga buluhaton sa aton nga spiritual nga kabuhi, no? Kag diri ang mga maluya suno sa may chapter 8 sang 1 Corinthians verse 9 kag hasta sa 12, sila ang mga bag-ulang. Naga-refer ni siya ang mga maluya diri nga grupo. Amo ni sila ang mga bag-ulang nga tumuluo. Halin sila sa pagano nga background. Kung makita nila ang mabaskog nga nagakaon sa templo sang Dios, nagagamo ang ilang nga pinsar kag konsensya. No, naga kalisang sila, nagaka-confuse sila Brother Donald kon tama gid man bala ini daw para sa ilang nga natun-an, para sa bag-o nila nga ibalo sala gid ini, pero tekay nakit-an nila ang mga maalam, ang mga dugay na nga mga miyembro sa iglesia nga ato man gani didto nagakinaon, may ara karon sang naggamo sa ilang nga pinsar kag ila mga konsensya. Abi nila pamatyagan nila dira, nagbalik sila sa pagsimba sa Dios kag nagakaluya ang ilang pagtuo. So amo ina ang epekto sang sining mga mabaskog nga mga tawo, no, ang mga maalamon nga mga tawo sa kabuhi espiritual sang mga bag-ohanon nga mga tumuloo. So ang problema hindi lang pagkaon, no? Hindi lang pagkaon, kundi kakulang sang paghigugma sa iban, no, sa iban. Sunod dira sa may 1 Corinthians 8 verse 1, no, wala sila sang pasunaid, wala sila sang care, no, kung ano man ang epekto sining ilang nga ginaobra sa iban, labi na gid sa mga bag-ohanon nga mga tumuluo dira sa iglesia. Ang hambal gani sa aton leksyon, ang ihibalo nga wala sang gugma nagapabugal na. Nakita mo na kung wala paghigugma, puro lang na Brother Donald binugal dira sa sulod sang iglesia. Nagapina indis sang kaalam, no, ang magagwa sinatire. Pero dira sa may 1 Corinthians chapter 8 verse 1, agambal dira nga ang hibalo nga nagapabugal, ang hibalo nagapabugal apang ang gugma nagapabakod, no. Ang parte sa pagkaon niya ginhalad sa mga Diyos, ang hambal diri sa may Acts chapter 15, no, basahon naton ining Acts chapter 15 verse 20. Hambal diri sa may verse 20, di na ang 20, verse 20. Ang hambal diri sa may verse 20. Sa baylo, sulatan ta sila nga hindi magkaon sa mga pagkaon nga ginhalad sa mga Diyos tungod nga mahigko ato sa aton panulok. Hindi sila maghimo sang immoral nga pagpakigrelasyon, hindi man sila magkaon sang dugo o kon sang karne, sang sapat nga sang pagpatay ang dugo wala nakagwa. Dire sa may chapter 21 sang binuhatan, or Acts chapter 21 verse 25, aghambal diri. Okay, hambal diri. Kung parte sa mga hindi Hudyo nga nagatuo kay Hesus, nakapadala na kami sang sulat sa ila, parte sa amon ginkasugtan nga hindi sila magkaon sa mga pagkaon nga ginhalad sa mga Diyos o kun dugo o kun sang karne sang sapat nga sang pagpatay sang dugo wala nakagwa, kag hindi sila maghimo sang immoral nga pagpakig relasyon. Amo ina ang sala sang iglesia sang Pergamum nga ginsaway man mismo sang Ginoo, no, ining pagkaon bala sang mga pagkaon nga ginhalad sa mga Diyos diri gintapna ginsaway sang Ginoo ang mga
tumuluo sang Pergamos, no, dira sa may ay Bugna chapter 2 verse 14 ambal diri oh. Pero ari ang pila ka butang nga ako nasawayan sa inyo, may dira sa inyo nga nagasunod sa mga pagpanudlo ni Balaam. Si Balaam nga ini nagtudlo kay Balak kung paano ang pagsulay sa mga Israelinon agud magpakasala sila paagi sa pagkaon sa mga kalanon nga ginhalad sa mga Dios kag paagi sa paghimo sang immoral nga pagpakigrelasyon. Gani nga dira ang isyu sa parte sa pagkaon nga ginhalad sa mga Dios ginsabdong gid ni Pablo, hindi pwede nga magkaon sina ang mga tumuluo. Kay gani nga pati na diri no sa mga sa church sang Pergamos, ginsabdong man na mismo sang Ginoo ang mga tumuluo. Kay nga man may iban pagid sa ila nga nagakaon sang mga pagkaon or sa mga karni nga ginhalad sa mga Dios. Sa may verse 20 ang baldiri. Pero ang akon nasawayan sa inyo amo ini, ginpabayan lang ninyo ang babaye nga si Jezebel nga nagapaka-propeta. Ginapabayan lang ninyo siya nga magpanudlo kag magpatalang sa akon mga alagad. Nagasiling siya nga hindi malain ang maghimo sang immoral nga pagpakigrelasyon kag magkaon sang mga pagkaon nga ginhalad sa mga Dios. Isa man ini kabutang nga ginsabdong ni Pablo kag gusto ni Pablo nga dulaon ni sa kabuhi sa mga tumuluo. Kay kun siya amo ang pastor nga nagadumala sang church sang iglesia sang Corinto, siya mo aman ang amo na ang lookout sa sini nga iglesia kun pabay-an ni niya iya niya sa labton pay parehas gani sa time ni Jezabel, ginapabay-an nila si Jezabel nga tudluan ang mga katawhan sang Israel nga sigihon ang pagpakasala, no? Kinahanglan aton tudluan ang mga tumuluo sang insakto nga mga butang nga kadapat naton nga himuon bilang aton nga mga bilang kita mga tumuluo sa sang Dios. Pero si Pablo wala naghimo sang radikal nga pahayag dira parte sa sina nga mga butang, no? Ang iya lang nga ginpamangkot diri amo ini matuod nga may kinamatarong ka, no? Matuod na nga may kinamatarong ka nga himuon mo or kaunon mo ang tanan, sarang mo mahimo ang tanan kay nakahibalo ka sina nga mga butang, pero ina bala makabulig or makapaayo sa imo mga iban nga mga utod, no? Hindi lang nimo tulokon ang imong kaayuhan buot silingon, kundi nga imo man ikonsiderar ang kaayuhan sang iban, no? Kung ang imo nga kaugalingon nga ginahimo makapadusmo or luya sa pagtuo sang iban, untatan naton ina, no? Kay kita nakasala. Ang matuod nga ihibalo nagahalin sa gugmas ang Ginoo. 1 Corinthians 8 verse 2. Ang ihibalo nga wala sang gugma hindi matuod ina nga ihibalo. Verse 3. Ang matuod nga ihibalo nagaguwa lamang kung ang isa nagahigugma sa Dios. Kung wala sang gugma, wala kapagid sang matuod nang buot silingon dira nga kung wala ka sang pagigugma, wala kapagid sang matuod nga ihibalo. Ang ihibalo dapat nagadala sa gugma, hindi sa pagpabugal, no? Kung kita damo nasang nahibaluan, dapat nakahibalo kita sang husto naton nga dapat nga himuon, hindi nga kang makalikaw kita sining pagpabugal, kinakalabalo kita nga hindi maayo ang pagpabugal. Ginapakita ni Pablo diri sa may Deuteronomy 6 verse 4 nga may isa lang ka Dios, matuod din na may isa lang kita ka Dios. Kag diri sa may 1 Corinthians 8 verse 4 to 6,
Kag ang sabat dira suno sa may Deuteronomy 4 kag 5, amo ang sugo nga higugmaon mo ang Ginoo nga imo Dios. Kay para kay Pablo kag kay Moses, ang ihibalo nga wala gugma, wala sang pulos, no? Ano ang anong pulos ang aton nga pagkamaalam kung wala kita sang care, wala kita pakialam sa mga tawo nga ara sa aton nga palibot. Ayhan tama ka sa imo ginapatihan, pero kung wala ka sang gugma kag tungod sa imo right nya ina nga ginatindugan git, no? Na nadula ang imo utod sala kag gihapon, no? Amo na kung Brother Donald, nag-recall ko dayon sa sa exam bala na sang LTO nga bisan rights mo pa na, hindi mo may mga pagkakataon nga hindi mo dapat pag ipilit ina nga rights, no? Kinahanglan kabalo ikaw mag-giveaway, no? Mag-giveaway, magpasunait kita sa aton nga isig kautod. Balik ko sa imo. Okay, so amo na no, knowledge versus love, no. Kay bala mo kun ang kay bala mo may duwa diri, no. Diwaton ko lang to kagina. May duwa diri ka issue, no. Duwa ka klase ng grupo sang tawo. Ini nagatuon sang pulong sang Ginoo. Kag ini mga tawo nga wala nagatuon sang pulong sang Ginoo. Ti ini nagatuon sang pulong sang Ginoo, ginatawag niya sa Biblia diri sa aton nga lesson, no, sa ato pagtuon. Nga mga makusog o mabaskog. Ti strong ini sila sa ilayang pagpati, no, kay tungod kay may kumbaga sa kwan grounded sila sa Bible, no. Tapos ining mga maluya wala nagatuon sa pulong sa Ginoo or wala pa nakakilala sa Ginoo, muna bala ti karon ining mga may ihibalo or may kaalam, dapat sila magtulupangot nga kung ano ang ila ginahimo dapat sunugid sa pulong sang Ginoo. Kay kung hindi gani mangin useless Parehas sa mga Pariseo. No. Parehas sa mga Pariseo, amo ni sa kilang na consider nga mga mabaskog. No? Damo sila maalam gid sila. Pero bangod sang ilang nga ginahimo, no, bisan sala ara man ang mga tawo nga nagatulok sa ila, buot na tani magtuo ang mga tawo, no, buot tani magtuo to kay Kristo ang mga tawo. Pero kay bangod sang ginahimo sang ilang nga mga leader, sining mga mabaskog nga ini, sining mga maalamon nga mga tawo nga ini, ang mga tawo nagsikway man kay Kristo. Amo man ni sa aton nga pagtuon subong, no. Kinahanglan ining mga tawo nga nakaintindi sa pulong sa Dios, dapat may kabalaka sa mga tawo nga wala kaintindi sa pulong sa Ginoo. Nga ang mo ginahimo dapat suno sa Biblia o sa pulong. Timbang-timbang. Nga hindi ka manging kasandaran or hindi ikaw rason nga sila nakasala o makasala sa Ginoo. So kinahanglan ining knowledge versus love, kinahanglan nagakuan ini. Naga-connect ini sila, no? Naga-upod ini sila, no? Nga ang imo kaalam sa pulong sang Ginoo dapat may gugma ka nga ikaw manginhuwaran ka sa iban nga mga tawo. Kay wala mo ining ginatun-an naton nga parte sa pagkaon, hindi niya parte sa pagkaon sa mga ginadumilian nga pagkaon, ha. Pagkaon niya sa ginahalad sa mga Diyos-Diyosan na hindi niya nga yung mga ginadumilian na ginabawalan sa Biblia, hindi ni parte sa hindi niya, no, hindi niya sa matinlo kag di matinlo nga mga kasapatan nga pwede kaunon na kag hindi pwede kaunon. Ini ang ginaistoryahan riya, ang konteksto sa niya amo ang mga pagkaon nga ginahalad. Ti kun aton nga pagabalikan dra sa chapter 15, ang mga ginahalad din sa Diyos-Diyosan, sang Acts chapter 15, ang ginahalad sa Diyos-Diyosan mga ginadumilian na sang Ginoo. Wala na ginahatag sa ginapakaon sa tawo nga tumuluo na kay man mo ginkuan na ina mo gin separate na naya ka gintugyan dito sa Diyos-Diyosan. Ti kung ikaw magkaon sina adultero sina sa tubangan sang Ginoo, kung magkaon ikaw sa mga ginahalad sa Diyos-Diyosan, nakasala ikaw sa tubangan sang Ginoo. Kung nga man
Though kung ikaw nagkaon ka dito sa may ginahalad sa mga Diyos-Diyosan or ano man yung klaseng espiritu nga ginahalaran, but sa lingon kung magkaon ka, daw nag-join ikaw. Na mo na nga ginabawalan ni na sa chapter 15 sa Acts ni Pablo gihapon. Ti amoy na no nga ang aton nga pagsulundan or dapat makita sa aton maginhuwaran kita sa atubangan sa mga tao. Ambal gani diri wala sa kuno sa chapter 1 Corinthians chapter 1 Corinthians chapter 8 no verse 9. Basahan ko lang anay before ko kita maga-proceed. Ambal diri ho. Okay, chapter 8 verse 9. Ambal diri. Okay, verse 9. Pero bisan tuod hilway kamo magkaon sang bisan ano magandam kamo kay base kon hindi ko kita da. Base kon kay base kon amo ina ang mangin kabangdanan nga makasala ang ibang mga tao nga mga maluya sa pagtuo na hindi niya basta ang ginatudlan ang bala mo ining verse sabi nga ini controversial ini no damo gagamit sini kag ginagamit nila ining pwede kita ikakaon sa tanan nga mga kasapatan no nga gito kasi lain naman nga topiko so amo ini nga magkakaon kita nga hindi kita maging kasandaran ti anong ginaistoryahan ra ang mga paghalad-halad kay bala mo may mga tao ya may mga kilala gani ko sa una no bata pa ko sa to kilala ko gani sa una nga kung maghalad-halad bala sa mga patio bala na pagtalikod ya sang mga pamilya sa namatyan, ginasubli nila tong pagkaon nga ginahalad ra sa patio na ti imo na ginabawalan ina sang Ginoo dapat kita hindi kita magkaon na no kag para hindi kita manging kasandaran sa mga tao man nga kung ikaw nakahibalo sa bulong sa Ginoo hindi ka maging kasandaran sa mga tao nga wala nakahibalo. So proceed kita sa aton nga pagtuon diri sa Monday na aton nga pagtuon. So selfish love ning ato naman nga Selfless love. selfless love, sorry. Selfless love. So ining aton nga pagtuon kay bala mo ang Sunday nato nagatudlo sang sanctuary sang paghigugma no. Ang Lunes naman no amo naman niya ang aktual nga pagpakita ni Pablo sang matuod nga gugma na so amoy na so selfless love kumbaga sa Bisaya pa ang term nga gingamit sa aton nga pagtuon hindi makinaugalingon nga gugma no so amoy na so ang Sunday gatudlo sa aton nga ang ang theory kung ano ang paghigugma no kay bala mo dito gani ginhatag dito sa panahon bala sang Israel sa una dito sa Deuteronomy chapter 6 no kung imo da pagabasahon nga higugmaon mo ang Dios sa bugos mo nga tagipusoon sa bugos mo nga kalag kag sa bugos mo nga kusog kag panguna-una no so makita naton dira nga ang ginatudduan kita sang tsure sang paghigugma kung paano sa bugos naton tagipusoon bugos ng panguna-una kag sa atong kusog diri naman sa aton nga pagtuon dari naman sa Monday, dari naman ipakita ni Pablo Practice na. kung paano i-practice ang gugma kag iatag naton iatag naton si mo ang kaungdan sa selfless love. Okay. So dire no, so my 1 Corinthians chapter 9 verse 1 to 6 no. Practical ina nga halimbawa kung ano ang buot silingon sang pagdumili sa kaugalingon nya gina-explain sang gugma no. Continuation lang ini sang aton nga Sunday lesson kay mo to gani hambal mo kagayna nga didto sa aton nga Sunday gintudloan kita nga maghigugma kita no higugmaon naton ang aton nga isig katawo agod nga madala sila sa insakto nga pagsunod sa Ginoo kumbaga didto ginambalan kita nga ipakita ang imong suga no amo ina magigugma sa bugos mo nga tagipusoon kag bugos mo nga kalag. Diri naman kaya tudloan kita diri kung paano naton ato nga pagton panudlo
paano na ito na karon i-apply ini I-apply. sa aton nga Oo. adlaw nga kabuhi. Aktual nga pagpakita. Okay, so amoy na siya. So diri gin pakita gid ni Pablo sa ila kung ano ini nga klase sang gugma. Hambal diri sa may 1 Corinthians chapter 8, hambal ni Pablo dira, ang ihibalo nga wala sang gugma nagapabugal kag makahalit sa maluya. Dason sa may 1 Corinthians chapter 9, ginpakita dira ni Pablo ang iya kaugalingon nga halimbawa. No, kung paano si Pablo nagpakita sang gugma sa ila. No? Una, nga pagtanaw, daw kaangay nga ang pagkaon or pagpangapi ni Pablo sa iya pagkaapostol dira. Sa may 1 Corinthians chapter 9, wala sang labot sa nagligad niya topic nga nanungod sa ibalo batok sa gugma. No? Kay ang iya kay Pablo diri nga ginaistorya parte sa iya nga pagkaapostolismo. Kung kita maglantaw sina sa una naton nga first glance bala, daw ay mani connection sa topic nga parte sa ibalo batok sa gugma. Pero ang iya pagdepensa sa iya pagkaapostol, isa ka actual gid mismo ina nga example ni Pablo sang gugma nga nagadumili sa kaugalingon, no? Kung nagahigugma gali kita, Brother Donald, ginadumilian man naton ang aton nga kaugalingon, ginapunggan gid naton ang aton nga kaugalingon, no? Wala naton ginapagustuhan kundi nga ginadisiplina kag ginakontrol naton ini nga kumbaga ang aton nga kabuhi hindi gid mangin kasablagan ini sa maayong balita or hindi ini mangin kasablagan sa aton nga isig katawo. Paano? Ari ang tatlo ka kinamatarong nga may ara si Pablo apang iya ini nga gin dumilian sa iya nga kaugalingon. Una, sa pagkaon kag pag-inom, no, sa may 1 Corinthians chapter 9 verse 4 hambal dira, kag bilang apostol wala bala kami sang kinamatarong sa pagpangayo sang amon pagkaon sa mga tawo nga nakabaton sang amon pagpanudlo. Hambal ni Pablo diri ang pagkaon kag ilimnon naga-represent ini sang financial nga bahin sang kabuhi. Bilang apostol si Pablo may kinamataro nga magbaton sang material nga mga butang nga suporta halin sa mga tawo sa mga iya nga mga ginpang alagaran, ginpang tudluan. Amo gid yani sila hambal dire. Amugid sina ang ginahimo sang iban nga mga apostoles. Nagabaton sila ya Brother Donald sang mga suporta halin sa ilang nga church. May ara sila ya sang monthly or weekly nga suporta halin sa iglesia. Pero wala hambal dire si Apostol Pablo wala niya ini gin baton, no? Wala niya ini gin baton. Sa baylo, gin suportaran niya ang iya nga kaugalingon paagi sa ano? Paghimo sang mga tulda. Hindi bala dira sa may Acts 18 verse 3 background sang aton pagsugod sang aton nga pagtuon sang Book of Corinthians nakanabahibaluan naton didto nga si Pablo manog obra sang tent kag amo na ang iya nga kabuhayan gani wala siya salig sa hatag-hatag or mangayo sa mga katawhan dira sa mga tumuluo magbaton mga donation or halin pa sa church why siya naga salig. Pwede siya mangayo kung iya lang ina nga himuon pwede pero wala niya ginobra para hindi mabugatan ang iglesia kag para hindi ma-question ang iya motibo. Dira makit-an ang gugma nga naga-sakripisyo. Ang gugma naga-equivalent. Dira paano ni Pablo gin pakita ang iya nga gugma? Paagi sa pag-sakripisyo. Na sa pagdala, kaupod sang number 2 na ini, sa pagdala sang kaupod sang amon asawa nga tumuluo.
No, ang iban abi diri sa ila, Brother Donald, may mga asawa ya Wala. mo. Oo. Di may mga asawa ya. No, may mga asawa parehas abi sini sila kay Priscilla. No, kay Priscilla kag kay atong asawa niya kay Aquila. Kila. No, may mag-asawa ini sila. Amo gani ni ang kaupod ni Pablo, diri ni nag-star si Pablo sa ila eh. Ti mag-asawa gid sila ya, Brother Donald. May ara sila ya suporta halin sa iglesia. Dala nila ang ilang asawa kag sila ya nga duwa gina suportaran niya sang iglesia. May isa pa gid dira nga mag-asawa, no, may isa pa gid dira. Sila Adronico kag si Junia. Apang si Pablo wala sang asawa. Wala siya asawa. Sunod dira sa may 1 Corinthians 7 verse 8, wala ya si Pablo nag-asawa. Gindumili gid iniya ni Pablo sa iya nga kaugalingon. Pwede siya magpakasal kag magbenepisyo sang pinansyal nga suporta sa ila nga duwa. Duwa gid sila, no? Duwa gid sila. Pero wala inagin himo ni Pablo sa pagdumili sa pagpangabudlay. Number 3, sa pagdumili sa pagpangabudlay para sa pangabuhian. 1 Corinthians chapter 9 verse 6 dira nagasiling, ano kami, hambal ni Pablo, ano kami lang bala ni Bernabe ang kinahanglan nga magpangabudlay para sa amon palangabuhian, hambal ni Pablo. Si Pablo kag si Bernabe may kinamatarong sa pag-angkon sang sweldo para sa ila misyonaryo nga mga buluhaton, no? Ang baldera. Pero wala sila nagbaton sang kaangay nga sweldo kay hindi nila gusto nga mangin palasanon sang iban, no? Bisan may kinamatarong siya, ginadumilian niya ang iya kaugalingon bangod sang iya gugma kay Kristo kag sa iban. No, ganaga pasunaid si Pablo kay base kun ginakulang man sila ti mangayo pa sa didto mangin kabugatan karon ini sa mga tumuluon. May pasunaid. Amo ini ang pagpakita ni Pablo sang iyang gugma, no, sa mga tumuluo. No, may pasunaid ikaw, no, hindi nga sige-sige ka lang kag wala ka balatyagon, no, kipanumdumon manaton ang kahimtangan sang mga iban nga mga kauturan, no. Dira makit-ani mo dira nga ginatawag sa aton nga title, selfless love, no, hindi pag kami iyahon nga gugma kay nga man gina-disregard, ginasakripisyo ni Pablo ang iyang nga mga kinamatarong, ang iyang kaugalingon para sa kaayuhan sang iban, para sa kaayuhan sang iglesia, kag para sa kaayuhan sa mga tumuluo, kag sa kaayuhan sang mensahe o sa ibanghilyo. Ibalik ko sa imo. So, ang imo ginsay-say panina ng mga aktual practical, no? Instead bala nga magpangayo pabulig si Pablo sa iya ministry, wala yan na yaging kwan. Wala na siya naghatag kabugatan pa sa mga member. Yes, no? So, mas muna na masiling nato ni na nga selfless love, no? May ara ko isa ka istorya, no? Si Abiandan mo na, no? Grabe na si Abiandan Daryagan maminsahi, no? Pero kung one time nakaupod ko na sa iya, no? Ang nakita ko kag na-observe sa iya nga masiling kong ara sa iya ang ginasiling selfless love. Nga kung ano ang ginahimo sang bala man nakaupod ko siya di man dito sa isa ka lugar sa bukid. Nga ano ang mga ginahimo sa mga tawo bala nga gina-Bible studyhan niya. Siya na yung bubra. Magbisak kahoy, agasagob, siya na yung gisagob. Ginakuha yan na yung mga balde na kung ano nga para nga siya masagob. Tapos kung pwede na nga siya pa matigang, siya pa na matigang. Dira niya ginapakita ang kung paano ang love, ang selfless love. Selfless love. No? Kaya man ang ang makita naton dira ang
hindi lang abi nga mensahe ang ginhatag niya dra, no. Bala mo ang wala labot yung gindulong na naton sa ila ang maayong balita sang kaluwasan, no. Nakabulig pa nakabulig pa siya, no, sa buluhaton sang physical dira nga limuan sulod sa balay. Instead nga digamuhan pa siya, instead nga saguban pa siya ya ang nagasag-ob. Parehas man na sa example, amo na ginambal ni Pablo Oo. nga sundon siya bilang example. Pero actually si Kristo gidya ang aton niya sulundan kag ina bilang isa ka leader, isa ka manog pangabudlay, nagidira man gid pakita siguro ni Brother Dan nga ang ehemplo bla, no, parehas kay Jesus Christ bilang isa ka Dios nag-serve sa iya nga mga sumulong. So nakita ko sa iya ang pagka mapinainubuson. mga pinabuson kag masiling naton Selfless. selfless love sa iya nga ministry. Tubtub karon amo man gyapon na iya ginahimo. Tama ko magkadto gani sa di. Ang ginaagaw yan amo. May mga dala pa na sa nga kung ano nga mga pagkaon, tapos agawon niya pa na imo obra. Siya pa na obra. Ako naman madigamo, ako naman luto na bla. Ti amo inang selfless love. Baga mo man ang ginhimo ni Pablo. Ginpakita ni Pablo sa dito sa Corinto nga hindi siya pabugat. Wala siya nagpangayo-ngayo dito sa iglesia sa mga membro nga para may kaunon siya, kundi nagtrabaho siya as a tent maker. Sa itong mga nagliligad naton nga pagtuon. Okay, sa maproceed kita sa aton nga pagtuon diri sa Tuesday naton, no? Pag ang title sa aton Tuesday, Learning from the Past. No? Ini nga aton mga nagliligad makahatag ini kuan ang laygay kung ano ang aton himuon, no. Mga correct ini sa aton nga mga present nga mga buluhaton, no. Kag na-experiensyahan ini ni Pablo, no, nga mga personal niya nga mga eksperyensya sa iya man nga kabuhi, no. Sa mga iya nga mga katigulangan, Oo, na paano nga ang mga Israel sa una nga nabato na nilang pagpakamaayos ang Ginoo, upod-upod na nila ang Dios, pero ti kay yatag ko na si Monteon. okay, pero amo na siya dira learning from the past. Anong ginapunto ni Pablo sa sini nga pagpanudlo nga aton gid pirmi dumdumon ang mga nagliligad. Ti ano to mga nagliligad nga dapat naton dumdumon ang kabuhi sa mga Israelinon sang sila gina dumalahan sang Ginoo, ginpagwa halin sa Ehipto, ginopdan sa dalanon, ginpatabok sa Red Sea, ginaopdan sang ato balang landong bala, no, landong Pillar of clouds. no, pillar of clouds kag ang bato nga nagaupod-upod sa ila, nga nagapainom sa ila sang tubig, no, ang pillar of clouds nga nagapahandong sa ila Kag fire. nga hindi bala sila masunog sang kainiton sa disyerto, kag sa kagabihon nagahatag man sang kasanag sa ila sa kadulom sa dalanon. Presensya sang Ginoo, Brother Donald, nga nagaupod sa ila ti sa pihak sinang ginpakita nga ina sang Ginoo sa mga Israelinon. Anong ginimo sa mga Israelinon? Nagtalikod gyapon sila kag nagsimba sa mga Diyos-Diyos, no. Pagkatapos ni Pablo dira nga ginpakita ni Pablo ang iya kaugalingon nga halimbawa sang pagdumili sa kaugalingon, subong nagahatag naman siya sang bag-o nga halimbawa. Ang isyu, anong problema naman nga gina-address diri ni Pablo? Ang idolatry, no, learning from the past. Anong problema sang una nga kinahanglan naton dumdumon nga gud nga hindi naton masunod sa aton panahon subong o sa panahon sa mga Corinthians, ang problema sang Diyos idolatry. Ang 1 Corinthians chapter 10 nagabalik sang ideya sang 1 Corinthians chapter 9 verse 27, kung sa diin gindisiplina ni Pablo ang iya lawas agod mangintakos, no? Mangintakos, gusto niya nga sundon siya sang taga Corinto. Pero hambal ni Pablo dira, pero si Jesus gid ang pinakamaayo nga modelo. Hambal ni Pablo dira sa may 1 Corinthians chapter 11 verse 1,
no, ginpakita di Pablo sa mga katawhan sa sang Korinto ngang iya kaugalingon ginpresent niya as an example sa ila kung paano sila magpugong sang ilang kaugalingon nga hindi sila bala Brother Donald magpinagusto kung ano lang ang mahuna-hunaan nila. Pakita ni Pablo sa ilang nga bilang isa karon ka Kristohanon dapat kabalo kita magdisiplina sang aton nga kaugalingon gamit ang pulong sang Ginoo. Pagpaano naton i-aplikar? Pagtuon halin sa nagligad. Ano ini ang aton dapat mahibaluan halin sa nagligad? 1 Corinthians chapter 10 verse 7 to 11 baldire. 7 to 11 ang baldiri. Hindi kamo magsimba sa mga Diyos-Diyos, parehas ang ginhimo sang iban sa ila. Kay nasulat sa kasulatan, nagkinaon sila kag nag-ininom, kag nagpagusto pangalipay sa ila pagsimba sa Diyos-Diyos, kag indi gid kita magsunod sa ginhimo sang iban sa ila, nga naghimo sang immoral nga pagpakigrelasyon. Amo gani nga ginsilutan sila sang Dios, kag halos 23,000 ang nagkalamatay sa ila sa isa lang ka adlaw. No, aba mo na dira no ginasaysay na ni Pablo ang nagliligad no sa nga kabuhi sang katawhan sang Ginoo. Indi ta tistingan ang Ginoo pareho sang ginhimo sang iban sa ila. Amo gani agin kagat niya sila sa mga manog kag nagkalamatay sila. Hindi kamo magsagi kumod, no, hindi kamo sagad kumod pareho sang ginhimo sang iban sa ila. Amo gani nga ginpadalan sila sang Dios sang anghel nga manugpatay sa pagpatay sa ila. Initanan nga butang nagkalatabo agud mahibaluan ta nga ato nga mga butang indi gusto sang Dios, kag ginsulat ato nga mga nagkalatabo sa pagpaandam sa aton nga nagakabuhi sa panahon nga madali na lang mag-abot ang katapusan. Te ano aton nga dapat nga matun-an halin sa nagliligad gali nga dapat hindi kita mag-intra sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos, kag hindi man naton pagtistingan ang Ginoo parehas ang ginhimo sa mga Israelinon. No, nila pagtistingan kag hindi manato kita sagad kumod, no, hindi kita sagad kumod kaga permi sila nagakumod, no, gindala bala kami diri agud patyon kami diri, mabalik na lang sila kay mas maayo didto sa Ehipto damo sang mga amo sina nga mga butang kag bangod sinang ilang nga ginahimo Brother Donald dira kag ibwal ang kasingkal sang Ginoo kag naagom gid nila ang kamatayon, no, ang pagrebilde bala sang tawo sa Dios, kamatayon gid ang silot sang Ginoo sina gani amo na nga mga butang ang aton dapat nga tun-an halin sa mga nagliligad nga istorya sang katawhan sang Ginoo nga karon sa aton panahon kay kita ang buhi kag kita karon ang ginaedukar man sang Ginoo, likawan na naton ina nga mga butang. Sa may 1 Corinthians chapter 10 verse 1 to 5, si Pablo nagpatuhoy sa maragtas sang katawhan sang Dios sa kamingawan ang pagsunod nila sa panganod kag sa pag-agi nila sa dagat nga mapula, nagapahanumdom sang pagpanguna, presensya kag pag-atipan sang Dios, no? Presensya kag pag-atipan sang Dios sa ila. Niyan ang pagkaon kag ilimnon nagakahulugan sang pagsakdag sang Dios, no? Pagsakdag sang Dios sa ila. Ginadumdum ni Pablo ang maragtas sang Israel bangod indi tani niya luyag nga masulit ang ato nga maragtas. Wala sa payan ang tanan nga pribilehiyo nga naangkon sang Israel, madamo sa ila ang naghimo sang malaot, no? Sa pihak sang tanan nga pagpakamaayo abi mo ara sila sa disyerto,
Pero ara man ang unay nga bato nga nagasunod-sunod kung sa diin sila Brother Donald, makadto ara na ang bato nga painom sa ila, nagatubod lang ina sang tubig nga sarang nila imnon. Kag ang pribileyo bala Brother Donald nga makakaon ikaw sang pagkaon nga kalanon sang Ginoo. Pagkaon nga halin sa langit, sa pagkaon sang anghel, halin sa langit. Ginagpakaon sila gid sang Ginoo, wala gid untat. Ag-aga udto gabi nga inulan supply. Daw nagluto ang Ginoo didto sa langit kag gindulong diri sa kalibutan para sa iya nga mga katawhan. Dako na nga mga pribilehiyo, no? Kag ginaedukar sila Brother Donald sang Ginoo samtang nagapanlakaton sila. Ginapakita pagid sa ila Brother Donald sang Ginoo kon paano siya ka makagagahom. Nga kun tani paagi sa mga milagro nga ginpakita kag ginimo sang Ginoo sa ila, magtubo ang ila nga pagsalig kag pagtuo sa Ginoo, no? Amo na nga mga pribilehiyo. Ano nga mga butang ang nahimo sa sang Israel? Idolatry. 1 Corinthians chapter 10 verse 7, nagsimba sila sa mga Diyos-Diyos bisan nakita na nila ang milagro sang Ginoo. Nakita nila ang pagbuka sang dagat nga mapula. Kag didto nakatabok sila, nag-agi sila nga hilway. Tanan sa dalanon, ara ang tubig, ara ang pagkaon, tanan nga milagro, ara gipakita sang Ginoo sa ila. May gidaan nila bayo. Wala gadaan kag wala sila ginakapoy. No? Ara gani ang pillar of clouds and pillar of fire. Gaupod-upod sa ila. Agod sila nga hindi gid sila Brother Donald maano bala sa dalanon kung mainitan sila, pahandungan sila sang Ginoo. Daw nga ang Ginoo daw parehas bala kung sa aton daw ginasinunod-sunod naton payong. Kay nagalakat kita, galakat aton bata. Kita naman nga mga ginikanan ginasinunod-sunod naton sang payong kay hindi kita gusto nga mainitan na kag kung sa gabi hindi man ang Ginoo gusto nga matugnawan sila. Kamagang nga kurugon sila. Ginapainitan man sila sang Ginoo. Tanan nga lang nga pag-atipan Brother Donald, ha, nga ginhimo sang Ginoo, kinpakita gid ina sang Ginoo sa ila, no? Nga mga ari diri 1 Corinthians chapter 10 verse 6, wala sila na kontento, pirmi sila nagapangita sang lain na amo ni ang batasan gidya sang mga katawhan. Bisan sa aton panahon subong no? Ang mga Israelinon sa tung una ara na gina-provide. Kung pagkaon lang, wala man sila ginakulang pagkaon kay ginatagan gani sila pagkaon. Libre. Wala sila nagapangabudlay. Ara lang mamulot ka lang. Kuhaan na kay ara na, no? Wala sa pagpangabudlay. Pero ang mga katawhan sang Ginoo, katawhan sang Israel, pirmi may ginapangita nga lain. Bisan sa ilang nga pagsimba, wala sang pagpakuntinto. Nagpinangayo, pinangita. Sila gusto nila ya karne. Hindi na sila ya sadtong mana. Kay gusto naman nila ya karne. Nga bargay sila, mabalik na lang sila ya dito. Ya kay nagkakaon sila to ya karne. Bastante sa karne. No? Sa pag-atipan naman sang Ginoo, ara ang tanan. Nakit-an nila nga ang Dios nga ila nga ginaalagad, ang Dios nga atip ng upod sa ila, makagagahong katama nga Dios. Pero anong ginimo nila? Nagapangita gidya sila ya sang lain. Kani nga nagasimba sila ya sa mga Diyos-Diyos na himo pagani nila pag magubra-ubra do parehas bala sa uhaw nga tawo nga kinahanglan gilayon sang tubig. Nagkoleksyon sila ya didto ya sang mga gold, kag nag-obra ya sang gold nga baka. Kag didto amot na to ya ilang nga to. Pirmi lang sila ya nagapangita sang lain, wala sang pagkakontinto. Oh? Dire sexual nga immoralidad dire sa may 1 Corinthians chapter 10 verse 8.
naghimo sila sang pagpakigilawas nga sala. Ang inibalang pagpakigilawas nga sala, ang Ginoo ya wala gid yan nagbawal sindi. Actually gin gift gid niya sa tawo. Pero bangod ang tawo wala gani sang pagkakontento. Karon bisan na wala na sa insakto nga pagpakigilawas nahimo na gani karon amo na ni ang mga butang nga nagdala sang kasingkal sa Ginoo. Gani hindi katingalahan nga kalabanan sa ila wala gid yan hamutan sang Ginoo. Kag amo to gani nga kadamo 23,000 gid ya ang nagkalamatay sa ila sa sina gid ya nga tion, no? Ano ang connection sini sa Korinto, no? Kay sa mga Israel ni natabo, ano ang connection sini sa Korinto? Kag sa aton subong ginapaandaman sila or kita ni Pablo nga sila parehas sang Israel. O kita parehas sang Israel. Kita may ara sang ihibalo, no? May kaalam na kita. Kahibalo na kita parte sa aton nga Ginoo, kahibalo na kita sang tama kag sala nga naton nga pagahimuon. Kabalo na kita kung ano ang naluyagan sang Dios kag kung ano ang wala maluyagan sang Ginoo. Kabalo na kita kung ano ang hukom, kung ano ang bayad sa pagpakasala, kung ano ang bayad sa paglapas sa Ginoo. Kabalo na kita sinatanan, no? Kag ari pagid kay may kahilwayan na kita, may bautiso, no? Nakaagi na kita bautiso, kag karon may ara na kita pribilehiyo. Pero pareho sang Israel, kung gamito naton ina nga kahilwayan sa pagbalik sa pagsimba sa Dios-Dios o kung pagkaon sa templo sa mga Dios-Dios kag paghambal nga okay lang kay maihibalo kami matumba or ma-fall man kita pareho sang Israel. Mapukan man kita, magkakalalaglag man kita parehas sang Israel, no? Kung at mo man sina gyapon ang dalagan sang aton nga mga huna-huna. Ang pribilehiyo kag ihibalo, hindi ni siya garantiya. Hindi ni siya garantiya nga maalam kag kabalo ka na sang tanan, damo kaya nahibaluan kag may hindi ni siya garantiya sang kaluwasan gyapon. Kinahanglan may pagdumili sa kaugalingon kagugma magtuon kita sa nagligad sang Israel, agud indi naton pagliwaton ang ilang nga sala, agud indi man maliwat sa aton ang pagkalaglag sa katawhan sang Ginoo. So amo na siya nga gagin parehas sa kay Pablo, aton gid permi disiplinahon ang aton nga mga kaugalingon. Kunambal ni Pablo dira, submit yourself to the Lord, no? Kinahanglan magtugyan permi kita sa aton nga kaugalingon kag indi kita maglakat nga sa aton lang ibalik sa imo. Okay, so learning from the past, no? Amo na yung experience ni Pablo nga gusto niya nga mahibaluan sa mga taga-Korinto, no? Una galing nga kuha niya gamit niya gid ang istorya sa Israel para mai-remind bala sila. Kaya ang pinakamanami nga istorya abi sa mga past nga nakita naton bisan sa aton nga kapanahonan kaya mo naging gamit ni Pablo ining istorya sa Israel, no? Kaya ang istorya sa Israel ara gid tanan ang aton kahimtangan mo. Kung paano ang Israel ginatipan sa Dios pero ang tao ya nagasimba gyapon sa Dios-Diosan. Kagtubtob karon amo gihapon ina, no? Madamo sa gihapon ang mga tao yang simba sa Dios-Diosan. Hindi nga matuod nga Dios ang ginasimba, no? Ti amo ina ng kahimtangan sa mga taga-Korinto, no? Gani ang ni Pablo dira sa chapter sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1, no? Ang niya gani sundan ninyo ako kay ginsunod ko gani si Kristo, no? Ti ang aton himuon, no? Para makuha naton ang aton kaugalingon, makoreksyonan naton, no? Hindi kita magsimba sa Dios-Diosan nakaangay sa ginhimo sa mga Israeli noon ang aton niya sundon. Sige,
si Kristo, no? Kaangay ni Pablo nga nagatuman kay Kristo. Amen. Okay, so proceed kita sa aton nga pagtuon diri sa Wednesday, no? Ang Wednesday naton, warning against adultery, no? So amo ining problema abi, no? Ining ang simba sa Diyos-Diyosan. Kay bisan pa tuod wala ka man gasimba sa Diyos-Diyosan, kay kung basahon naton gani ining chapter 10 verse 14 to 22, no, ginatudloan kita nga bisan pa ang pagkaon sa mga ginahalad sa Diyos-Diyosan hindi nato na pagkaonon, no? Kag diri sa chapter 10 verse 5 to 22 ginatudloan kita nga magpalayo sina nga mga pagtuo or mga pagsimba sa mga Diyos-Diyosan kaya man rampan subong bisan sa una hindi na subong bisan sa una pa sa panahon sa Israel dito gani ginsampol gani ni Pablo ang istorya sa Israel nga bisan ginaatipan na sila sa Ginoo nagasimba gyapon sila sa Diyos-Diyosan bisan sa panahon man ni Pablo dito sa mga taga Corinto madamo dito nga mga Hudyo nga nagasimba sa Diyos mo pero sa gihapon nakita mo na nga bisan pa ang tumuluo kakaon gani sa mga way ginapakaon nga pagkaon, no? Inang kaangay sining pagkaon nga ginahalad, no? Lain man yung mga ginadumilian nga di kaunon pagkaunon nga mga sapat, lain naman nga topiko. Tiini nga ato niya ginaistoryahan niya pagkaon niya ginahalad sa mga Diyos-Diyosan kay kung nagakaon kasi na nakasala kasi Ginoo dira sa chapter 8 verse 1 to 13 kung imo na ang pagkuan nga ang pagkaon nga ginahalad sa Diyos-Diyosan nakasala ka sa Ginoo kung ikaw magkakaon man, no? Kaya man sa una mga sanggagmay wala kami may mga kuan ganina mga pista minatay kinaon kami sa mga pagkaon nga ginahalad sa Diyos-Diyosan ti hindi gali na pwede buto gani sa aton nga pagtuon nubla sa Sunday naton nga maging makasalandaran kita sa ibang nga tao nakahibalo na kita nga hindi kita magkaon sina mga kumbaga sa na contaminate na inaisang espiritu sang Diyos-Diyosan tapos nagkinaon man kita. Parehas man bala na Brother Donald sa aton nga kung kita nga mga Adventista kinadto man gyapon kita sa mga piyesta, no? Sa mga piyesta diri, no? Kag kun makit-an kita sa mga bag-o nga mga tumuluo, ma-confuse sila kag magaluya ang ilang pagtuo. Or sa malala basi kun lapas sila kag magbalik pa sila sa daan nila nga mga nga kabuhi nga sala. So amoy na nga ang kailimbawa bala sina no? Balik sa imo. Muna gani nga to kag ginang intunan naton knowledge versus love. No balaan mo na gid ko nang gatuon ka sampulong sa Ginoo ining mga pagtuon ini sa 1 Corinthians chapter 8 ni ining ginabawalan bala kita magkaon na baluan mo na nimo galing kay kun bisan hibaluan mo kag nakita ka nga manami man pagkaon kag kumaon ka kag nakita ka sa iba nga tawo maka instead nga makabulig ka nang sandaran ka pa mo nga madula gid ang love knowledge sila nga nabilin sa imo pero wala kaya gugma kay way kaya pakialam sa mga tawo nga nagatanaw sa imo nga ginahimo nga sulundan ka man tani kay sila yaway kahangop naghimo ka man sa sukangay na so amo ini sila warning gid sa adultery. Adultery. Adultery niya nga kwan nga pakipag halubilo ka sa mga Diyos-Diyosan or magasimba ka. Relasyon. Hilawas, no? Pakigilawas. Mag-join ka ba sila pakigilawas? Idolatry. Idolatry na. So amoy na nga kinahanglan likawan naton ini, no? Warning against gid sa pagpakigilawas sa Diyos-Diyosan kay madamo ang nagatanaw sa aton nga kung ano aton ginahimo labi na sa pagsimba sa mga Diyos-Diyosan, no? Pagkaon sa mga ginahalad madamo may ara balon pa na nila abi ko nang ang mga Adventista kang Sabado bawal mag-ubra hindi wa ina sila nagalagaw wa ina sila ga-shopping pero kung makitaan ka Manila nga ato ka man to sa mga lagawan wala kay mo yaga simba makahaylo na sang paguna-huna makagahatag ka sang kaluyahon sa imo nga utod bala mo ining idolatry ni rampant ni subong sa aton kung sa una sa panahon sa Israel ginahimo gani nila na
ang Diyos pa nagatipan sila. Sa panahon ni Pablo, amo man, sa aton subong, grabe man. Kadto ka bala sa ibang yung mga bansa, labi na kung hindi Christians nga kwan, nga nasyon, nga country. Kada balay may mga kuan na mo, may mga rebulto sa Diyosan, may mga pagkaon ni na daya. Kag wala niya nagkakahubas na wala mo. Halad. One time meron mo kung mag-Airbnb ka bala, magkanto ka sa ibang country tapos mag-Airbnb ka, mga balay na. Mga balay bala nga pa Airbnb nila na parinta nila. Pag sulod mo da sa ila balay, kay siyempre Airbnb masulod ka da sa ila balay kay dra ka matulog mo. Eh amo na kay ginabayad ka da sa ila mga kwarto. Mga bakante na ilan ang ginapa Airbnb. Pag sunod mo da sila balay, sa pirta pa lang may Diyos-Diyosan na, may pagkaon na da, may mga, kung ano nga klaseng pagkaon ni may ara sila. Pag sunod mo to sa ilang salas, may ara naman da, rebulto naman da, may mga pagkaon naman da. Pagkatapos na, way ko kabalo kung ginakaon nila, pero mostly, sigurado yung ginakaon nila. Kung nga man, nami pa mo mga class A nga mga pagkaon, halad no. Class A ginatudloan sila nga maghalad kan kinanglan maayo nga klase na ti amoy na rampant kini ang pag simba sa Diyos-Diyosan, paghalad sa mga pagkaon sa Diyos-Diyosan, kag pagkaon man sina Hindi naman, Brother Donald, kinanglan gid nga rebulto subong ang maghambal ka nga naga-commit ka sang idolatry sa Ginoo. It can be nga iban man nga mga bagay nga ginauna mo gid bala ka ginatagan mo gid importansya labaw kaysa sa Ginoo. Isa no? Kaya alimbawa sa aton nga pangwarta, no? Sa kwarta sakripisyo mo ang panimbahanon bangod sa kwarta. Ginasakripisyo mo ang panimbahanon bangod sa trabaho, kalipayan, no? May mga okasyon. Damo nga mabutang ang pwede nga mangin na idol naton or Diyos naton. Mga butang nga ginuna naton nagahatag sang dako nga bili sa aton kabuhi labaw sa aton nga Ginoo. Ti amo ni karon, Brother Donald, ting aton topic di sa Wednesday warning against idolatry. Diri sa may 1 Corinthians chapter 10:14 hasta sa 22. Ginbalik ni Pablo dira ang isyu sang pagkaon nga ginhalad sa Dios, no? Paano bala ang sistema sadto? Dira sa may 1 Corinthians chapter 10:18 hasta sa 20, are basahon ta. 18 hasta sa 20. Tanawa bala ninyo ang mga tawo sa Israel, ang mga nagakaon sa mga halad nagapakig-ambit sa ginahimo sa halaran. Ano ang buot ko silingon? Nga ang mga Diyos kag ang pagkaon nga ginahalad sa ila may pulos? Hindi. Ang buot ko silingon, ang mga ginahalad sa mga tawo nga wala makakilala sa Dios, mga halad sa malaot nga mga espiritu kag indi sa Dios. Gani indi ko gusto nga magpakig-ambit kamo sa malaot nga mga espiritu. Amo na ang buot dira ni Pablo silingon, no? So nagakatabo sa sistema sang una. Ang paghalad sang pagkaon sa mga Diyos makatilingala sa madamo nga kultura karon. Apang ang dan ini sang panahon sang Biblia. Kung may sapat nga ginhalad sa mga Diyos sa pagano nga templo, ang bahin sang sapat ginahatag ina siya sa mga manugdumala nga mga saserdote. Abi mo may ang Israel lang, ang Jerusalem lang ang na-organize nga may mga pare, may mga saserdote. Ining mga pagano nga mga iglesia man, may mga organization kay ginadumalahan man ang ilang nga templo sang pare, saserdote man. Gani kung may sapat nga ginahalad sa mga Diyos sa pagano nga templo, ang bahin sang sapat ginahatag sa manugdumala nga mga saserdote nga nagabaligya sang karne. Ang iban sini nga mga karne nakalusot sa mga merkado, no? Nakalusot sa mga merkado.
Bangod ini nga karni wala ginpain sa iban nga karni nga ginabaligya man sa tindahan. Basi makabakal ang sang karni ang Kristohanon nga wala makahibalo nga ang ina nga karnin ginhalad sa Dios. Te ari ang laygay ni Pablo sa may verse 1 Corinthians 10 verse 25. No, basahon naton. Kauna ninyo hambal ni Pablo, kauna ninyo ang bisan ano nga ginabaligya sa baligyaan sang karni nga wala na pulo pamangkot kun bala ina ginhalad sa mga Dios o kun wala agod indi kamo pagtublagon sang inyo konsensya. Na kay kun magday ka daw indi man bala maayo nga kada kadto mo to sa manubaligya pamangkot kada ang imo nga baligya nga karni ginhalad ni sa Dios o wala. Offended, napaka-offensive kag wala ka sang kalinungan. Permi ka lang gapang duha-duha nga basi kun may balatsagon ka bala permi nga daw hindi ka safety kay basi ining mabakal mo nahalad ni sa Dios. Pero hambal ni Pablo, hindi dapat kita. Paano na lang kita? Wala kita kalinungan nga mga tumuluos ang Ginoo, no? Kun amo sina, hambal ni Pablo, kauna ninyo ang bisan ano nga ginabaligya sa baligyaan sa karni nga wala pulo pamangkot kun bala ina ginhalad sa mga Dios o kun wala agod hindi kamo pagtublagon sang inyo mga konsensya, no? Di amo ina dira kag walay sapayan samtang ang karni nga ginhalad anay sa templo mahimo kaunon sa mga Kristohanon sa puluyan or sa ila mga balay. Kay nga man, baklon Manila tumo. Di ba mabakal sila karni dito? Bisan pa nga ba ni Pablo, hindi na kamo mamangkot. Karon kung makabakal ka, nga wala ka kay balo dito nga ay nagaling nga karni ginhalad. Pwede mo na kanon dalas inyo balay kag lutoa kag kana. Ang bandira 1 Corinthians 1-13 dira ang batasan sang pagkadto bala didto ya sa iba naman niya, no? Kun mga pagbakal sa merkado sang karni nga ginhalad sa Ginoo, okay, pwede na kanon kay wala ka kay balo, no? Wala ka kay balo, hindi mo man intensyon kay way gagani ka balo, no? Pero ining sa 1 Corinthians 1-13, ang batasan sang pagkadto sa pagano nga templo kag pagbuylog sa ila kapistahan maathag nga ginadumilian sa mga Kristohanon. Ining imo na ya didto ya pagkadto kag pagpamista. So ang sa malipot nga istorya ang pagpamista sa mga pagtuluhan sang pagano. Hindi gid gali maayo. Oh, hindi. So likaw ang ginatudloan kita ni Pablo dara sa chapter 8 na magalikaw kitas na iya. No? Hindi kita kininbitar kita to pamista to sa amo, no? Ti ang pista na hindi niya pista sang Ginoo nga gina-recommend sa Biblia, no? Obra-obra lang ina nga pista ti ang ilas na yang gina-celebrar daya mga kung sino daya nga mga tarpulano nga Diyos-Diyosan. So amoy na ginabawal siyang Ginoo. Oh, ari. So amo na so matag nga ginadumilian ina ang pagkadto mo didto kag pagbuylog mo. No, sa sina nga mga pista matag na nga ginadumilian na sa mga Kristohanon sa aton yung mga Kristiyano. Ari, ang talaksan matag 1 Corinthians 8 verse 4 ang baldiri gani kon parte sa mga pagkaon nga ginhalad sa mga Dios nakahibalo kita nga ang mga Dios hindi matuod nga Dios kay may isa gid lang ka Dios. O di bala? Apang ang mga Kristohanon hindi dapat mag-intra sa pagano nga mga seremonya bangod ang katumbas sini ang pagsimba sa mga demonyo. So ang pagkadto gali
hindi. So, about silingon, you are worshipping some devil or idolatry yapon. O, Aryo. 1 Corinthians 10, verse 20 kag 21. Masaho naton bala. O, hindi, ang buot ko silingon, ang mga ginahalad sang mga tawo nga wala makakilala sa Dios, mga halad sa malaot nga mga espiritu kag indi sa Dios. Gani indi ko gusto nga magpakigambit kamo sa malaot nga espiritu. Indi mahimo nga mag-inom kamo sa tasa sang Ginoo kag sa tasa sang malaot nga mga espiritu. Kag indi mahimo nga magkaon kamo sa kalan-an sang Ginoo kag sa kalan-an sang malaot nga espiritu. So hindi po pwede nga gaalagad kita sa Ginoo tapos maupod man kita dito sa pag-alagad, makipagbuylog man kita dito sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos, hindi mahimo. Kaatahag katama, ang pagpakigbahin sa pagano nga mga ritual, katumbas ang pakigambit sa mga demonyo. O verse 20, itong ginbasa naton. Subong nga ang pagpakigbahin sa panyapon sang Ginoo katumbas ang pag-ambit kay Kristo. 1 Corinthians 10 verse 16. Mabasahon naton. Okay, 16. Kun magtilipon kita agud dumdumon ang kamatayon ni Kristo, may inom kita nga ginapasalamatan ta sa Dios, kag may tinapay man kita nga ginapamihak-pihak kag ginakaon, indi bala sa sini nagapakigambit kita sa dugo kag lawas ni Kristo. So amo na nga kun kita nagapakigbahin sa pagano nga mga ritual katumbas ang pagpakigambit ina sa mga demonyo. Subong nga kung kita nagapakigbahin sa buluhaton sining breaking of the bread ni, no? Nagapakigbahin kita sa pakigambit bala kita kay Kristo. Gani dira si Pablo nagsiling, hindi kamo makainom sa tagayan sang Ginoo kag sa tagayan sang yawa. Hindi kita mag-alag, hindi kita mahimo nga amo kita sini nga nagaalagad kita sa Ginoo, pero nakikita man kita didto sa templo sang Dios nga nagasimba man kita didto. No, ka sa mga pista nagakanadto magyapon ta kag nagasimba panimbanon man kita to. O di bala? Demo na abal ni Pablo dira, hindi kamo makainom sa tagayan sa Ginoo ka sa tagayan sa mga yawa. Sa amuman nga manner ginhambal man na ni Jesus Christ diri sa Matthew chapter 16 verse 24. Ano ginhambal dira? Hindi kamo makalagad sa duha ka Dios. Hindi mahimo, magpili ka. Kung diin ka gidya nga panimbanon maupod, hindi ka makahimo sa pag-alagad sa duha ka Dios. May duha diri ka sitwasyon nga ginatumod si Pablo. Una, pwede. Ang ikaduha, hindi pwede. Ang una nga pwede amo ini. Parte ni sa mga pagkaon ni ginhalad sa Diyos. Pwede makabakal ka karne sa merkado nga halin gali sa templo, wala ka kabalo. Pwede mo ina kaunon sa inyo balay. Wala na sang pulos ang Diyos. So hindi wala ka kakumit sang idolatry. Pero ang ikaduha, ang hindi pwede. Makadto ka gid. Pero kung magkadto ka mismo sa templo ka sang Diyos, maglingkod, magkaon ka didto, magupod sa ila piyesta, bisan hambalon mo pa nga wala man pulos ang Diyos, idolatry ina ang imo nga himo. Take note nga ang pagkaon mo didto hindi lang pagkaon, kundi pagsimba na ina sa demonyo. Sunod dito sa aton kay ginbasa sa may 1 Corinthians chapter 10 verse 20. Gani aton kid ini nga intindihon kay base may ara pagidira sa aton nga
nagaupod-upod pa na pamiesta, no? Nagaupod pa pamiesta. Gani mabaldira magpili kita. Diin kagidya nagatindog karon, no? Okay, balik ko sa imo. Okay, so amoy na, no? Kinahanglan likawan ginaton ining or magpalayo kita dira sa chapter 10, no? 1 Corinthians chapter 10, no? Ara dira ang ginatudloan kita kung paano kita magpalayo sa pag simba sa Diyos-Diyosan to. Wala ka man nagluhod-luhod to. Wala ka nagkadto ka man to, kag nag-attend ka man to ang ilang selebrasyon niya, no? Pag nagkaon, nakipagkaon ka man, nag-inom to sila, nakipag-join ka man. So hindi gid pwede, no? Hindi pwede. So amoy nang ginatudlo sa aton muna ganiyang bali Pablo, no? Dira sa chapter 11 verse 1, sundan ninyo ako nga ako nagasunod sa kay Gining Kay Hesus. Jesus. So muna na, kay bala mo may mga Kristiyano abi nga nagakaon man. Tugtog karon may aram gyapon. Nagakaon nga Pamista sila. imbitaran gyud sila labi na kong friend nila nagkuan. Hindi sila kabaliban. Nakadto. Ti isa ina sa mga nakita naton nga ginaslay gid ni Pablo. Gin-highlight gid ni Pablo ang chapter 10. Kaya amo ni problema abi sa mga taga-kon mo, taga-Korinto. Kung kunyan da amo man ni problema, ta ila man ni problema sa una. Ang pinakana grabe gid gani ang sa Israel to. Ang Ginoo na ginapakaon na sila sa pagkaon sa anghel, no? Tagaan sila sa tubig nga nagatubod lang nga wala sa untat. No? Pero anong ila ginahimo? Nag-obra pa gid sila sa Dios-Diosan. Muna gani nga may kuana sa aton to Martes, title sa Martes naton to, Learning from the Past. Na ang mga nagliligat dito sa panahon sa Israel, dumdumon ginaton mo na nga sa aton mga Seventh-day Adventist bala. Every time nga may ara kita nga pagtuon sa Biblia, ginalakip ginaton na iya ang istorya sa Israel. Muna ta na-isyuhan na gani kita nga ang aton ginagamit Old Covenant na man ilaga ni issue sa aton. Tungod kita abi ko magtuon kita ya learning the past mo muna gid permi ang ginahimo naton learning in the past. So karon ang aton nga nakita dira nga atong past gali amo na ang aton talanawan nga ano hindi ta makasala sa atong panahon subong na. Okay, so proceed kita sa aton nga pagtuon diri sa Webes. So ang Webes naton pagdaog sa adultery, no? Para sa English pa basa naton nga lesson Webes overcoming adultery. Idolatry gali, sorry. Idolatry. So may na no kinahanglan no ma-overcome naton ina nga kahimtangan naton diri. So yatag nato kay Sister Rizela ang dugang naton. Okay, thank you. Ang sentro sa mensahe ni Pablo dira sa may 1 Corinthians chapter 10, amo nga ang matuod nga gugma sa Dios. Hindi mahimo nga magupod sa idolatry. Ang idolatry hindi lang ang pagsimba sa larawan o kon ribulto, kundi nga ang bisan ano nga butang nga ginahatagan naton sa mga una nga lugar sa atong kabuhi imbes nga ang Dios mahimo na nga mangin idol naton. Dira sa may Mark chapter 12:28 hasta sa 30, ano ang ginatudlo diri? May isa ka parisiyo nga nagkadto sa kay Jesus Christ. Bangod sang iya balang na aktuhan nga kanami kay Jesus Christ, grabing wisdom sa pagsabat sa mga pamangkot dito sa mga tao. Karon agod nga matilawan gid niya ni si Jesus Christ, nagkadto sa kay Jesus Christ, namangkot siya. Manunudlo, ano gid ang duha ka dako nga sugo na amo na ang sabat ni Jesus Christ diri. Nagtudlo si Jesus nga ang una kag labing dako nga sugo amo ang higugmaa ang Ginoo nga imo Dios sa bug-os mo nga tagipusoon kag kalag huna-huna kag kusog. Ini nagatudlo nga ang Dios dapat amugid ang una sa aton nga kabuhi.
Kung may butang nga mas ginahigugma naton kaysa sa Dios, halimbawa like kwarta, negosyo, trabaho, kalipayan, o kung bisan pagani ang mga relasyon naton, mahimo ini nga mangin idol naton, mangin Dios naton. Kag ang ikaduha, higugmaa ang imo isig katawo parehas ang pagigugma mo sa imo nga kaugalingon. Mark 21 verse 31. Ang ikaduha nga sugo amo ang higugmaang ang imo isig katawo subong sa imo kaugalingon. Ginatudlo ni Pablo sa may 1 Corinthians chapter 10 nga ang Kristohanon hindi dapat maghuna-huna lang sang iya kaugalingon nga kaayuhan, kundi sang kaayuhan man sang iban. Ang aton nga desisyon dapat hindi makapasipala o kun makapaluya sang pagtuo sang iban. Amo na ang paghigugma naton sa iban nga mga tawo. Dira sa may Acts, no, overcoming idolatry ni Brother Donald. Acts chapter 10 verse 17 kag 22, may isa pagid diri ka istorya. May isa pagid ka maalamon nga tawo ang nagkadto kay Jesus Christ. Gusto niya, Brother Donald, sang kaluwasan. Ambal man ni Jesus Christ, ano man nga mambal ka man sa akon nga maayo nga manunudlo, wala sang maayo kundi ang Dios. Karon na mangkot sa kay Jesus Christ, kung ano ang iyay muon, agod nga maluwas siya ba? Maluwas. Ambal ni Jesus Christ, ginambada ni Jesus Christ masunod ang mga kasuguan. Agambal man sa da nga manunudlo, halin sa pagkabata nakon, ginasunod ko na inibalaya nga mga sugo. Suwaya problema, Brother Donald, kung masinundanon siya. Pero, amo ni gani, overcoming idolatry. Ginhambalan siya dira ni Jesus Christ nga, isa pa kabutang ang imo wala mahimo. Ibaligya ang imo nga propiedad kag ang kwarta ihatag mo sa mga imol. Ano natabo? Nagpangasubo siya kag lakat palayo sa kay Ginoong Hesus. Naglakat siya nga masubo, no? Bangod ang iya masubo sa Brother Donald sa pagtimbang-timbang bala. Sinuog ang iya nga pilion. Tumanon niya si Jesus Christ kag magsunod siya dayon kay Jesus Christ after nga matagtag niya tong iya nga kwarta sa mga imol. O magpadayon sa titikit timbang-timbang niya ni yung pampilion niya. Ang idolatry gani amo ni ang amo ni ang mabutang nga mas labaw naton nga ginahigugma kaysa sa Ginoo. Kag diri nakit-an nga ang pamatanon nga manggaranon mas labaw ang iyang gugma sa iyang manggad kaysa sa Ginoo. Gani nga ginpili ni Yaya Brother Donald ang paglakat ya palayo kay Jesus Christ kaysa pagtuman kay Jesus Christ kag pagsunod dayon sa kay Jesus. Amo na dira makit-an sa aton kabuhi kun ano ang aton nga ang mas labaw para sa aton. Kung ano ang mas labaw sa aton nga gugma. Diri sa maalamon nga ni nga tawo, ang labaw sa iya gugma among iyang kwarta, no? Amo iyang kwarta. Ambal diri sa may 1 Corinthians chapter 10. Ari ang prinsipyo nga ginatudlo ni Pablo. Ang tanan himuan ninyo para sa himaya sang Dios. 1 Corinthians 10 verse 31 to gay na bala. Bisan ya inom ka, gakaon ka, himua sa tinutuyo nga may maya ang Ginoo. Hindi lang ang aton kaayuhan, ang aton pangitaon, kundi ang kaayuhan sang iban. 1 Corinthians chapter 10 verse 24. 24. Hindi ninyo paghuna-hunaa ang inyo lang kaugalingon
nga kaayuhan kundi huna-hunaa maninyo ang kaayuhan sang iban. Mangin ihimplo, no, mangin himplo kita subong ni Kristo nga amo ang aton ginasunod. 1 Corinthians 11 verse 1. Mangin ihimplo kita parihas ni Pablo nga nangin ihimplo sa mga katawhan sa Korinto, bangod iya nga ginasunod ang ihimplo man ni Jesus Christ, mangin amuman kita sina. Karon paano naton madaog ang idolatry? Unahon permi ang Dios sa tanan naton nga desisyon. No, sa tanan naton nga desisyon. Higugmaon ang isig katawo kang indi maghimo sang makapaluya sang ila pagtuo. Kag himuon ang tanan para sa himaya sang Dios. Sundon ang ihimplo ni Kristo sa pagpaubos kag pagsakripisyo. Nga amuman ang nakit-an sa kay Pablo. Sa sina, kung aton ina nga ginahimo, makalikaw kita sa pag-idolatry, no? Sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos, kay ang aton permi nga ginahuna-huna kung ano ang makapalipay sa Ginoo. Ang mga balatyagon nga wala pagkakontento kag ang pagtan-aw sa mga kalipayan, pag kinasadya, hindi wala na diri sa aton tagipusoon, bangod ang aton permi nga huna-huna kag tagipusoon nagapangita kung ano gid ang kabubuton sang Ginoo, agud amo ini ang aton matuman. Kung ini nga mga butang aton ginahimo, ang Dios mahamuot sa aton, kag ang iya balaan nga espiritu magapuyo sa aton bilang silyo nga kita iya nga katawhan. Kag ina kon ari ang balaan nga espiritu sang Dios nga nagagiya sa aton, indi kita madali nga mainganyo bala, mahagad or mahaylo sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Kabay pa nga pakamayuhon kita sang Ginoo sa aton nga pag-alagad dira sa iya. Pagkatapos aton natun-an ini nga mga butang, hatagan naton himaya ang Ginoo sa aton nga kabuhi, hindi lang sa pagkaon, hindi lang sa pag-inom, kundi sa aton man pag alagad sa Ginoo kag sa aton man pagsimba sa Ginoo. Balik ko sa imo. Okay, so amoy na no ang pag-overcome naton sa idolatry, no? Pag simba sa Diyos-Diyosan o pag connect sa iya o pagsunod sa iya or pag tuman sa Diyos-Diyosan. Ang isa lang gid nga laygay ni Pablo sa aton amo ining aton memory text, no? 1 Corinthians chapter 10 verse 31. No? Gani biskan nagakaon kamo o kung nagainom, biskan ang inyo biskan ano ang inyo ginahimo, himo alang tanan, no? Sa kahimayaan sa Ginoo mo lang gid. Kung nahibaluan mo nga hindi maayo, hindi paghimuha. Kung kita mo nga maayo, himo para sa kayuhan kag kahimayaan sa Ginoo. Dayawan ang Ginoo sa sini nga tion sa aton nga pagtuon sa sining semana, no? Pangabayan naton si Rachel sa halat sa pangamuyo. Mga muyo kita. Balaan kag may gugmaon namon nga Dios nga yara ka sa kataasan sa mga langit. Dako amon pasalamat Ginoo sa mga butang nga amon natun-an. Sining imo mga pulong kag mensahe nga imo karon gipadayag para sa amon. Salamat Amay sa pagtudlo sini nga mga butang sa amon, agud nga makatuon kami kag makalikaw Ginoo kami sa mga butang nga makadala sa amon palayo dira sa imo. Buligi kami permi nga bangko namon ang gahom sang balaan nga espiritu nga magapuyo diri sa amon. Agud Ginoo nga hindi na kami Ginoo maminsar sa mga butang nga hindi husto pareha sa pakigbuylog, pakigambit sa mga piyesta Ginoo sa mga Diyos-Diyos. Buligi kami nga ang amon mga kabuhi o God mangin talan-awon, mangin huwaran sang amon mga bag-o nga mga kauturan. Salamat sang kaayo sa paghatag sini nga mga pulong pagtulunan sa amon. Kabay pa nga iyang
mensahe karon Ginoo nga nahuman. Ikaw ang magagahom kag magaupod sini nga mensahe tubtob nga mabaton ini sang imo mga pinalangga nga mga katawhan. Ginatugyan namon ini dira sa imo pagpakamaayo. Kabay pa nga ang imo blessing amon tanan mabaton hasta to makabato makatan-aw kag makapamati sini nga mensahe. Binuga kami Ginoo sa imo Ginoo pagbendisyon. Salamat sa tanan nga kaayo nimo sa amon ugad. Sa padayon Ginoo sa among kabuhi imo kami ginaedukar. Kaguligi kami Ginoo nga amon gid seryosohon ining imo ginapanudlo sa amon. Agod mahimpit kami Ginoo para sa imo ginharian. Patawara ang amon mga sala sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manluluwas. Amen. Thank you, Lord.